Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan tiga orang dan satu orang yang tidak hadir. Saya dan perkenalkan nama saya dan saya Nadia. Pada saat ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang digital analog transmission. Dan sebelumnya kami mohon maaf atas kebisingan yang mungkin terjadi di sini karena kami sedang berada di kantin untuk mencari sinyal yang sudah bagus. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami Nadia. Silakan. Untuk digital ke analog conversion, yaitu konversi digital ke analog adalah proses mengubah salah satu karakteristik sinyal analog berdasarkan instalasi dalam data. Digital gelombang sinyal didefinisikan oleh 3 karakteristik, yaitu magnitudo, frekuensi, dan fase. Jadi dengan mengubah satu karakteristik sinyal listrik sederhana, jadi transmisi analog adalah proses mengubah sinyal analog menjadi bentuk yang dapat ditransmisikan melalui saluran transmisi. Setelah sinyal ditransmisikan, ia dapat dikonversi kembali menjadi bentuk aslinya untuk digunakan oleh penerima. Ada 2 jenis transmisi analog, yaitu digital ke analog dan analog ke analog. Transmisi digital ke analog adalah proses mengubah sinyal digital menjadi bentuk analog yang dapat ditransmisikan melalui saluran transmisi. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan transmisi. Baik untuk beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan transmisi ini seperti yang disampaikan oleh rekan kami Nadia Zara, yaitu 1 ASK atau amplitude shift keying, di mana melibatkan mengubah amplitude sinyal bernilai data yang diterapkan. Misalnya jika sinyal bernilai 1, jika data bernilai 1, maka amplitude sinyal akan ditingkatkan, dan sebaliknya kalau data bernilai 0, maka amplitude sinyal akan diturunkan. Yang kedua adalah PSK atau frequency shift keying, mana metode ini mengubah data yang ditransmisikan dari frekuensi sinyal berdasarkan nilai data yang ditulis. Misalnya juga jika data frekuensi sinyal akan diturunkan, dan jika data bernilai 0, maka frekuensi sinyal akan diturunkan. Yang ketiga ada fase atau phase shift keying atau PSK, di mana metode itu juga melibatkan mengubah fase sinyal berdasarkan data yang sedang ditransmisikan. Itu juga misalnya jika data bernilai 1, maka fase sinyal akan ditingkatkan, dan jika fase data bernilai 0, maka fase datanya akan diturunkan. Selanjutnya ada QAM atau browser interpolation atau QAM. Ini merupakan metode yang melibatkan mengubah dan fase sinyal berdasarkan data yang ditransmisikan. QAM dapat dikatakan juga sebagai metode digital analog paling efisien dalam hal kapasitas daya dan bandwidth. Untuk transmisi analog ke analog disampaikan oleh rekan kami Harudin. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya baik, analog to analog, konversi atau multiplexer analog mewakili informasi analog dengan sinyal analog.
Itu bisa dilakukan dengan menyesuaikan BPS atau BPS yang dia atau punya analog digunakan untuk stasiun. Dan konversi dapat dilakukan dengan menggunakan modulasi amplitude, frekuensi, dan fase. Jadi transmisi analog adalah proses komunikasinya atau detektor yang dapat dibuktikan. Lalu ruangan ini ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan transmisi ini. Yang pertama adalah yaitu amplifikasi. Metode ini melibatkan perubahan amplitude berdasarkan indikasi yang ditransmisikan. Misalnya, jika data bernilai 1, amplitudenya dan jika nilai amplitudenya yang kedua frekuensi modulator. Metode ini menggunakan mengubah frekuensinya berdasarkan dengan yang ditransmisi. Misalnya, jika data bernilai 1, frekuensi sinyal akan dikata. Dan jika data bernilai 1, frekuensinya akan berkurang. Yang ketiga adalah FM, yaitu fase modulator. Metode ini digunakan mengubah fase sinyal berdasarkan data yang ditransmisikan. Misalnya, jika data bernilai 1, sinyal akan dikata. Dan jika data bernilai 0, fasenya akan menurun. Jadi untuk lebih lanjut kita melihat salah satu video yang menjelaskan bagaimana cara bekerja digital. हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में देखेंगे डिजिटल टू एनालॉग इनकोडिंग। तो डिजिटल टू एनालॉग इनकोडिंग में क्या होता है, क्या है कि आपके पास डिजिटल सिग्नल होगा, उसको हम लोग मॉड्यूलेट करके एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके 3 मैकेनिज्म्स हैं, जैसे एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की, फेज शिफ्ट की। तो एम्पलीट्यूड शिफ्ट की में क्या होता है, नॉर्मली हम लोग जो सिग्नल दिया हुआ है पर्टिकुलर इंटरवल में Ini adalah मतलब atau क्या बोलते हैं इंटरवल्स के या फिर amplitude इंडिविजुअल shifting, सिग्नल्स के एम्पलीट्यूड di mana dapat kita lihat di तो video बेसिकली adalah द स्ट्रेंथ ऑफ jika data द bernilai 1, कैरियर सिग्नल इज itu akan वेरिड टू रिप्रेजेंट diperkirakan. बाइनरी 1 Dan and begitu juga 0 sebaliknya, jika data bernilai 0, maka itu कितने akan नंबर ऑफ diturunkan. सिग्नल होंगे और कितने डिग्री में सिग्नल स्टार्ट होगा वो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है, लेकिन बस एम्पलीट्यूड में चेंज होता है इन बिटवीन ट्रांसमिशन ऑफ द होल सिग्नल। तो द वोल्टेज लेवल टू रिप्रेजेंट बाइनरी 1 and 0 इज लेफ्ट टू द सिस्टम डिजाइनर, वो किस तरह से लेवल करेगा। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं Dapat जीरो kita इज lihat रिप्रेजेंटेड di mana बाय, gelombang यहाँ पे जीरो इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑल लो वोल्टेज itu एंड ayat 1 इज tarik. रिप्रेजेंटेड बाय द हाई Nah, वोल्टेज। तो selanjutnya जहाँ ada पे हाई fiesta atau वोल्टेज है और frekuensi सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा है, shifting. जहाँ पे लो वोल्टेज है सिग्नल का एम्पलीट्यूड Begitu से juga एम्पलीट्यूड क्या है metodenya आपके adalah सामने। jika data लेकिन nilai 1, maka टोटल मतलब frekuensi कंबाइनिंग ऑल द लो sinyal akan वोल्टेज एंड हाई ditingkatkan. वोल्टेज टोटल Jika bernilai 0, एक साइन वेव frekuensi में sinyal akan कंसिडर किए हैं। तो इसी तरह से एम्पलीट्यूड में शिफ्ट होगा। नेक्स्ट है फेज शिफ्ट की। तो फेज शिफ्ट की में नॉर्मली आपका फेज में वेरी करता है, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की में आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल adalah वेरी करेगा gambaran gelombang टू रिप्रेजेंट frekuensinya द बाइनरी 1 and 0। yang terjadi अदर pada फैक्टर जो कि frekuensi एम्पलीट्यूड sinyal और फेज है तो कांस्टेंट frekuensi shifting. तो उसी तरह यहाँ पे भी मतलब 0 1 को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो डिपेंड करता है आपके डिजाइन Nah, yang terakhir yaitu fiesta एंड atau एफएसके का मतलब इसका एडवांटेज ये है कि इट अवॉइड्स itu नॉइज। fase तो sinyal, बहुत सारे di mana प्रॉब्लम jika नॉइज data रिलेटेड bernilai होते 1, हैं maka इन द ट्रांसमिशन ऑफ द fase सिग्नल, जो कि अवॉइड हो जाता atau है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट fasenya के akan बिकॉज द ditingkatkan. रिसीवर Jika डिवाइस इज bernilai 0, datanya bernilai 0, maka fasenya frequency change akan over a given number of period and it can ignore the voltage spikes। तो इसीलिए यहाँ पे मतलब ये है कि it avoids most of the problems। Jadi konversi ke analog adalah penting dalam komunikasi elektronik dan komunikasinya. Teknik yang berbeda memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pilihan teknik tergantung pada aplikasi spesifikasinya.
Jadi sinyal analog dan sinyal digital terbang antara satu sama lain dengan menggunakan teknik konversi. Untuk teknik konversi digital ke analog, yang digunakan adalah yang pertama yaitu ASK atau amplitude shift keying. Yang kedua ada SK atau frequency shift keying. Dan yang ketiga ada PSK yaitu phase shift keying. Yang kedua dan ada satu lagi teknik modulasi atau biasa disebut PAM. Sedangkan teknik konversi analog ke analog, teknik yang digunakan adalah yang pertama AM yaitu amplitude modulation. Yang kedua ada FM frekuensi modulation dan yang ketiga ada PM yaitu fase modulation. Baik, secara keseluruhan dapat kami simpulkan atau kita simpulkan bahwa transmisi analog bahkan umumnya menjadi bentuk yang dapat ditemukan melalui saluran transmisi yang kemudian memproses konversinya kembali menjadi bentuk aslinya sehingga dapat digunakan oleh si penerima. Ada beberapa metode yang telah kita dengar bahwa seperti ASK, PSK, PSK, 2M, AM, PM, dan PM. Baik, demikian yang akan disampaikan dari kelompok 4. Mohon maaf sebelumnya Pak jika terdapat kata-kata yang salah, situasi yang kurang mendukung dalam tone, karena kami sedang berada di kantin untuk mengejar sinyal yang bagus. Kalau ada kata-kata yang kami yang kurang bagus atau salah, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 4 sangat berterima kasih telah diberikan kesempatan untuk mengatakan hasil presentasi kami pada sore hari ini. Akhir kata kami terima kasih Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.